VOA Career Day. Gali potensimu dan kejarlah impianmu. Hanya di sini, VOA Career Day. Hai pemirsa Indonesia, apa kabar semuanya? Welcome to VOA Career Day bersama saya Santita Dwi Putri. Dan saya Ian Umar. Pemirsa apa kabar? Kita masih ada di Washington di sini. Bisa dilihat suasananya. Saat ini sekarang adalah musim semi alias spring. Jadi udah bisa lihat nih, wah daun-daunnya udah hijau, udah mulai rindang, tapi masih agak dingin. Suasananya enak banget nih sebenarnya buat hangout di luar. Kita mau ngajak pemirsa untuk tetap ada di luar, bisa lihat suasana Washington DC kayak apa gitu ya. Betul banget, tapi meskipun kita sekarang berada di daerah perumahan di Washington DC, ini sebenarnya nggak jauh loh dari downtown. Jadi sebenarnya banyak juga orang di sini bisa jalan ke kantor. Iya, banyak banget juga restoran di sini dan juga tempat-tempat seperti gym juga untuk olahraga ataupun juga untuk yoga ataupun juga untuk segala macam deh olahraganya atau pilates ya. Pilates. Ngomong-ngomong di VOA Career Day kali ini kita akan ngomongin loh nih ya karirnya Joseph Pilates. Wah. Dia ini pencipta Pilates, itu loh olahraga yang kayak yoga. Jangan kencengin perut, tar dulu. Kencengin perut. Bisa ngeliatnya dia karirnya gimana memulai olahraga gitu. Just when you think gitu ya, olahraga kan semua udah jelas gitu ya. Ternyata masih ada aja dia bisa nyiptain satu lagi yang baru. Nah itu menarik sekali pemirsa. Dan kita bisa lihat kisahnya seperti apa. Dan juga kita akan menyampaikan salah satu karya dari orang Indonesia yang membuka gerai roti lapis atau sandwich di sini. Itu makanan utama orang Amerika loh. Betul banget. Aduh gimana sih dia bisa ya datang ke Amerika dan akhirnya buka toko dari franchise itu menjadi seorang franchise owner. Dan menarik sekali. Nah ngomong-ngomong soal orang luar dari Amerika, kita juga pengen tahu nih karir sebagai seorang sutradara terkenal, pemenang hadiah Oscar dan juga namanya memang sangat dihargai ya di dunia sekarang saat ini, yaitu sutradara Ang Lee. Kita bisa lihat gimana karirnya. Jadi dia sutradara itu seperti apa, nanti kita ada beritanya untuk pemirsa di rumah. Pokoknya banyak banget deh, it's always so packed right here ya di VOA Career Day. Kalau gitu kita mulai dulu yuk dengan yang satu ini, karirnya Joseph Pilates. Seperti apa? Check it out. I'm Karina Tech Lineback. I'm a Pilates instructor. You're watching Career Day. Keep looking forward. You're gonna go up and down and exhaling. Setiap perenggangan dan gerakan dilakukan dalam satu napas. Tujuan Pilates adalah kesehatan, begitu kata Karina. And then up to a T. The easiest way to describe it is you take the breathing and flexibility component of yoga, and on top of that you throw your typical Western strength training with weights, and on top of that you put some flexibility and posture. That kind of starts to describe Pilates. Come on in, And I say, well, it's obviously related. And they say, how could that possibly be? They're so far apart. And I say, because it's your body. It's all happening in here. And come back up. You're just going to do 4 of those. After you've done this way, then you're going to go in the other direction. Pencetus Pilates, Joseph Pilates, mengawali olahraga ini bagi pasien yang cedera sewaktu Perang Dunia Pertama. So the machine I'm sitting on is the Reformer. It is the machine that was designed during World War I. It's like a soldier's bed, with springs attached. Mesin Pilates sangat mudah dan bisa digunakan untuk berbagai jenis olahraga. Good. And after 10, jump off. Banyak perempuan yang gemar Pilates. Pria juga harus mencobanya. Men haven't really used it much for fitness yet, but men use it for therapeutic exercise, and more than that, they use it because they're an athlete. Most professional athletes are doing Pilates, so if you wanted to be a professional athlete, you have no choice. Find a Pilates studio. But when you reach the hand towards the toe, you are turning a little bit towards the foot, and Untuk menjadi instruktur, kamu harus mengikuti kursus ratusan jam. Kini Karina sudah menerbitkan buku, DVD, dan program TV sendiri. again, inhaling and exhaling. Nice tight abdominals. Dan tidak ada metode kilat untuk hidup sehat. Just enough stretch. This isn't overdoing. It doesn't work that way. You know that if you're studying for an exam and you want to get an A, there is no shortcut. You have to study for the exam. You cannot get six-pack abs by rocking on a ball. You got to do the work. And
And you're just going to do 10 of these, so stop at 10. Darn. Tapi Karina membuat Pilates terasa menyenangkan. I think the best aspect of the job is all the people who walk in the door. Always feels kind of like a party is going on in here. It's great. I love it. Or we could sit and we could just go like this. And you can count for the rest of the class. Klien Karina merasakan manfaatnya. Membantu orang menjadi lebih sehat bisa mengubah hidup seseorang. A lot of people who come in, for instance, who are in pain, they are different people 6 weeks, 6 months later when they're no longer in pain. It's really great. You give people their lives back and you send them on their way, and now the world is a less grouchy place. So it's good. Thanks for watching Career Day. Bye-bye. Wah, begini nih ya, kalau misalnya Joseph Pilates, kalau misalnya lagi Pilates di luar, suasananya begini pemirsa, di bawah pohon. Tapi gimana ya, Pilates itu kan banyak banget yang macam-macamnya, ada pakai alat-alat juga, stretchingnya juga banyak. Tuh kelihatannya kayak gampang, badannya lentur. Padahal waktu ngelakuinnya itu, aduh. Encok ya, encok. Oh. Saya coba sekali gitu ya, saya biasanya yoga, tapi begitu nyoba Pilates, oh itu sebenarnya udah another step atau another level gitu loh untuk olahraga seperti itu. Wah, kalah dong dengan saya. Kalau misalnya Pilates, saya ahli pemirsa. Exactly. Oke deh, jangan kemana-mana, kita akan go on a quick break. Tapi when we come back, kita akan ngelihat karirnya dan liputan juga nih dari salah satu reporter kita, yaitu Ripka Gemilangsari, tentang orang Indonesia yang berkarir ke Amerika. Jadi jangan kemana-mana ya pemirsa, stay here on VOA Career Day.